नहमदहू सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी है, बिल्कुल इसी तरह का ही मसला एक और दरपेश आया है मुझे, और सेम ही मकतबा फ़िक्र की मस्जिद में आया हुआ है। अच्छा, तो मैंने एक सुतरा है, मैं आपको उसकी वीडियो भी साथ में अटैच कर दूंगा। ये देखें, ये सुतरा है जो कि खुद बनवा के यहाँ पे रखे थे। यहाँ पे इसको मैं नीचे रखता था, और ये हमेशा ही ये बुज़ुर्गाने मस्जिद जो है वो इसको हटा के ऊपर रख देते हैं, जैसे इनका कोई काम ही नहीं है। ये काम किन का है? ये हमारे मौलाना मुफ्ती अल्लामा इमाम मस्जिद जो हैं उन्होंने सिखाना है मुक्तदियों को कि आखिर ये सुतरे का क्या काम है। मगर मैं हमेशा ही इसको नीचे यहाँ पे रखता हूँ ताकि अगर कोई नमाजी नमाज़ पढ़ रहा है तो इसको अपने आगे रख ले, मगर वो ऐसा करने की बजाय वो इसको हमेशा ही यहाँ से उठा के तो इसको ऊपर साइड पे रख देते हैं। सुतरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, हमारे प्यारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है सुतरा। तो मैंने फ़ील किया, उसी मस्जिद की बात कर रहा हूँ जिस मस्जिद की मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि उन्होंने वो सुन्नत अज़कार की जो पेनाफ्लेक्स है हटा दी है। और वो सिर्फ़ एक मस्जिद नहीं है, वो मैं मस्जिद की निशानदेही नहीं करूँगा, एक और मस्जिद थी ई ब्लॉक में, तो वहाँ पे भी मैंने वो उस तरह की दो सुन्नत अज़कार की दो फ्लेक्सेस लगाई थी। तो बदकिस्मती से वो भी हटा दी गई वहाँ से। तो उनसे भी अगर मैंने पूछा है तो वो तो जवाब देने से बिल्कुल कासिर थे, और आगे से वो इवन के वो इंतशाल में आ गए कि भाई यहाँ पे आपको इजाज़त नहीं है किसी तरह की पेनाफ्लेक्स लगाने की। मैंने कहा सर, ये किसी किस्म की प्रमोशन या किसी किस्म की वो मैं नहीं कर रहा हूँ। ये नमाज के बाद के अज़कार हैं जो कि सुन्नत अज़कार हैं, जो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलीम फरमाए हैं। तो ये वो अज़कार हैं जो कि हमने नमाज के बाद पढ़ने हैं, तो इसकी बड़ी फजीलत है जो अहदीस से साबित शुदा है। तो वो मगर एट द एंड वो इस सवाल का जवाब देने से कासिर थे, और वो मुझे नहीं जवाब दे सके कि हमने ये क्यों हटाई है। बस वो अपनी हद धर्मी पे अड़े रहे हैं कि भाई ये नहीं लग सकती। मैंने कहा आप ऐसा करें काइंडली, मुझे वो जो मेरी फ्लेक्सिस थी वो मुझे वापस कर दें। तो मगर वो इस चीज़ से भी कासिर थे, वो मुझे वापस भी नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने मुझे वो वापस भी नहीं की मेरी पेनाफ्लेक्सिस, ताकि मैं किसी और जगह पे इस्तेमाल कर सकूं, जहाँ कोई ऐसी जगह पे जो सुन्नत की अहमियत को जानते हों जो मस्जिद वाले, तो वो उस जगह पे मैं लगा सकता, मगर वो मुझे वो पेनाफ्लेक्स भी नहीं दे सके। तो एक ये बात थी जो कि मुझे अर्ज़ करनी थी, और दूसरी बात थी कि वही सेम मस्जिद, वो जो मेरे घर के पास वाली मस्जिद है, अल्लाह मुझे इनके शर से बचाए और अल्लाह मुझे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, इस तरह मैं दीन का काम करता रहूं। तो मैंने फ़ील किया, मेरा अपना दिमाग भी है, और मैंने ख़ुद ही फ़ील किया कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो यहाँ से अगर जमात खड़ी हुई है, पीछे बाद में आने वाले जो हैं वो बाकी जो अपनी नमाज पूरी कर रहे होते हैं, तो वो पूरी करने से पहले अगले इंसान को गुज़र के जाना होता है। तो शायद मेरी आप इस बात को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझ पाएँ। तो खैर इन शॉर्ट कि मैंने सुतरे की ज़रूरत महसूस की, मैंने सुतरा वहाँ पे बनवा के रख दिए। ये मैंने अल्लाह के लिए किया है, मेरा अल्लाह जानता है, मैंने अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए
اور سنت سمجھ کے میں نے یہ کیا تھا. تو اب وہ میں نے سترہ وہ 4-5 میں نے بنوا کے وہاں پہ رکھے ہیں. اس کو میں نے پہلی صف میں سب سے دیوار کے ساتھ لگا کے رکھ دیا ہے. تو مگر یہ بزرگان مسجد جو ہیں وہ اس سترے کو ہٹا کے پھر وہ کسی الماری میں یا سائڈ پہ کہیں پہ رکھ دیتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اپنے آگے رکھ لے, مگر وہ ایسا کرنے کی بجائے وہ اس کو ہمیشہ ہی یہاں سے اٹھا کے تو اس کو اوپر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. شاید وہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. علماء کرام نے تعلیم ہی نہیں دی ہوئی کہ یار یہ سنت ہے, یہ سنت رسول ہے, اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے. وہ میں نے آج سال ہو گیا ہوا ہے ان ستروں کو بنے ہوئے, مگر وہ میں نے آج تک کسی بندے کو استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ ویسے کہ ویسے ادھر الماری میں پڑے ہیں, ڈسٹ مٹی ان کے اوپر پڑتی رہ رہی ہے, اور مگر وہ کوئی استعمال نہیں کرتا. چاہے میں اکثر جب اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے ضرورت نہیں بھی ہو سترے کی, پھر بھی میں سترہ استعمال کرتا ہوں ترغیب دلانے کے لیے کہ شاید میری طرف دیکھ کے لوگوں کو اس چیز کی وہ نالج ہو جائے, یا ان کو ضرورت محسوس ہونے لگ جائے کہ ہاں یہ تعلیم ہو جائے کہ یہ اس لیے ہے, یہ سترہ اس چیز کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کو اپنے آگے رکھتے ہیں. تو وہ مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آخر یہ لوگ سنت اور اسلام سے اتنا دور کیوں ہیں. کیا یہی دین ہے؟ ان کی نظر میں قرآن و حدیث کی یہی اہمیت ہے؟ پھر وہی سوال اٹھتا ہے, پھر وہی سوال دماغوں میں اٹھتا ہے. میرے جیسے آپ بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سوال ان کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ کیا یہ دین ہے, یا اللہ اور اللہ کے رسول کا دین یہ ہے, یا پھر کوئی اور ہے. میرا سوال ہے آپ کے آگے, آپ مجھے اس کا جواب دیں ہو سکے تو. جزاکم اللہ خیر. بس آج اتنا ہی ہے, میرے پاس اور کچھ بھی باتیں نہیں ہیں اس کے لیے کرنے کے لیے. تو لہٰذا بس میں یہی میرا دلی دکھ تھا, اتنا دکھی تھا میرا دل کہ انہوں نے ہمیں کن چیزوں کے پیچھے لگائے رکھا ہے. ساری زندگی ہماری گزر گئی ہے, اتنی 20-30 سال گزر گئے ہیں. ہم ان مسجدوں میں سے سیکھنا تھا, ہم نے ان علماء کرام سے سیکھنا تھا, مگر ہمیں اصل دین کی بجائے ہمیں کن چیزوں کے پیچھے لگائے رکھا. تو بڑے ہی افسوس کے ساتھ, بڑے ہی دکھی دل کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے کہ اصل دین کوئی اور تھا, ہمیں کسی اور دین کے پیچھے لگائے رکھا.